एक गोली मार के उठा दे, फिर गिरते गए, फिर उसको ठीक कर दे, फिर बैठा दे। पागलपन के बवंडर में इंसान की भावनाएं कहाँ बच पाती। उनके दिलो दिमाग पर खून सवार, वो गाड़ियां रुकवा कर लोगों का कत्ल कर रहे थे। लखनऊ से जियारत करने गए महबूब हैदर वही सुना रहे हैं जो उनकी आंखों ने देखा। इराक के दहशत गर्दों ने इनका हौसला पस्त कर दिया। उम्मीदें डूब रही थी। যদি কেউ কথা না কয় উড়ে ওড়ে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে হয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে হয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। ये कहानी सिर्फ